Okay, apa lagi okay, involve ada moving part. Ada machine ada moving part lah. Jadi kalau kita tengok that part tu ada like macam dia bergerak ke atas ke bawah ke ataupun ubah apa-apa, yang we know that is a machine. Okay, dan dia melibatkan, kita boleh juga kata involve transfer ataupun change forces pun boleh jugalah untuk machine. Okay, right, menurut saya. So kalau machine ini okay, we can see that saya ada ambil a few gambar lah. Okay, this one, okay, we know that involving ada moving parts. Okay, lepas tu dia change force. Sebab when we apply force 75 Newton, it doesn't mean kat sini pun 75, dia akan berubah lah. Jadi kita tahulah, okay, ini pun sama, right. So it's more complicated. We can say that machine, it is complicated because we have a lots of parts. Itu sahaja. But as long as we try to dismember correctly, macam semalam Club B, saya buat slow-slow juga, tapi ada satu part bila saya double check balik, saya tersalah bawa information. Bila tersalah bawa information sebab dia terlalu banyak part, you kena be careful lah, sebab kalau tersalah bawa information, maksudnya dimension tu saya tersalah copy daripada soalan. Sebab tu benda tu sangat-sangat penting lah. Okay, it's always when you double check back your FBD, double check your answer, you kena tengok nanti sebab memang akan involving banyak parts dalam machine ini. Okay, alright. So okay, kalau untuk before this, I have summarized the step that we can do, normally we can do to solve problem in truss, machine, truss, frame. But for machine, kalau macam before this, for truss and frame, we always start, any problem we always start with draw the FBD for the whole structure. Maksudnya kita tak dismember dia lagi. Tapi kalau machine ini, we don't need to draw the FBD for the whole structure sebab dia selalunya kalau kita draw pun memang kita tak akan dapat information dia, because kita kena dismember baru kita boleh nampak dia punya information dia. So untuk machine ini kita terus skip terus lah. So first kali kita kena dismember dia lah. Dismember. Okay. Lepas tu macam biasa juga, we try to eliminate as much as we can the unknown force that we have in machine. Okay, so jadi kita kena identify because kita tak ada cari support reaction dia. Okay, kita terus dismember. So identify, lepas dismember ni kita identify dia punya two force member. Okay, kita kena identify lah two force member so that we can reduce the number of unknown. And number 3, we have to draw the FBD. Of course, we have the FBD, but FBD for each or selected member lah. Kenapa saya tulis each ataupun selected member? Because kadang-kadang the question is, they ask you to draw FBD for all members. Jadi you tak ada choice, you kena draw semua. Tapi sebenarnya kadang-kadang tu walaupun you lukis, even though you draw all the FBD for all member, okay, but then you only use 2 or maybe 3 okay, members just to solve the problem. Biasanya 2 lah, paling minimum kita akan gunakan 2 member untuk selesaikan dia. Okay, jarang lah kalau 1 member untuk selesaikan dia. Kalau macam frame, kadang-kadang 1 member pun kita dah boleh selesaikan problem tu. Tapi machine so far, saya rasa jarang lah 1 member boleh settle semua. Okay, that's why kita kata macam dia a bit sometimes confusing because we need to have a structure when we solve the problem. Okay,
Lepas kita dah draw FBD for each selected member dan macam biasalah kita selesaikan dia. So using equations of equilibrium, which mean we can use moment, fx, fy to solve the problem. Okay. So, right. Let's see. Let's see. Irisalina, thank you for your effort on giving me the image for the one that I asked earlier. Tapi saya jumpa satu lagi gambar yang cantik lah. But thank you very much you punya effort lah. Okay, terima kasih banyak. Alright, so kita akan tengok untuk soalan okay, untuk soalan inilah. Okay, untuk soalan ini. So kita ada kata, kita ada bolt kata. Lepas tu we apply force at handle 300 Newton. So we need to find the force exerted by the cutter. So we need to know the force that exerted dekat cutter dia lah, dekat sini lah. Okay, kita nak tahu. Alright. Jadinya, so the first thing macam tadi, memang kita tak boleh nak draw the whole, the FBD for the whole member. Memang machine that's it. You tak payah nak fikir-fikir dismember lah. But to dismember pun kita kena tahulah actually kalau the question does not stated that you need to draw FBD for all members. Kalau dia tak stated, maksudnya kamu boleh shortcut lah, pilih je mana-mana members yang related untuk kamu selesaikan dia. Okay, tapi kalau macam saya kata tadi, if the question asks you to draw FBD for all member, you don't have any choices. So memang tak ada pilihan, you don't have any choice, so memang kamu kena draw semualah. Itu saja, ikut je lah soalan tu minta apa. Okay, alright. Kalau dia senyap, dia tak bagi tahu apa-apa, just draw mana yang terlibat lah. Okay, tapi for your stage, okay, for your level, untuk first introduction ini, saya akan draw untuk semualah dia punya FBD dia. Okay, kita akan draw semua. Tapi kalau kamu tengok ni, actually dia macam identical lah dulu atas dengan bawah ni. Okay, tapi sebelum tu, kena, walaupun saya tak tulis in previous slide tadi, saya tak tulis berapa banyak member yang ada kat sini, but you need to identify lah. So kalau kita tengok kat sini, kita ada one which is member BC. Second, the first one is member BC. Okay, saya dah make handle ni BC. So you kena, so if we cannot see, so I try to zoom out the figure. Okay, so kita ada satu kat sini. So we have member BC. Okay, member BC, and then we have the identical shape but for the lower part, which is member CE. And then we have member AB, right, this one, member AB, and then you need to have, you have to see through the lines, the shape of the members. Kita kena tengok dia sambung ke, putus kat mana ke. So for this case yang bawah ni, DE is identical with AB. Okay, alright, then we have another member which is AD. So among these 5 members, which one ataupun is there any two force member? Ada tak kat sini two force member? If there is two force member, can you pin out which member that is a two force member? Anybody? Apa dia yang, siapa yang bersuara itu? Kalau AD tu kira tu which one? Siapa nak cakap dulu? Ashraf. AD adalah two force member. Betul? Itu salah. AD, ya betul. AD adalah two force member. Siapa lagi yang nak ni? Siapa tadi yang nak bersuara lagi tadi? Sama AD. Okay lah, AD lah.
Siapa yang sama-sama tu? Suara siapa? Siapa yang bercakap? Tadi siapa yang bercakap? Awal madam. Awal. Sebab itulah suara Rashid saya kenal lah, Ashraf saya kenal lah. Saya tak buka dia punya view dekat Google Meet tu, saya dah kenal lah. Tiba-tiba ada suara-suara yang semalam pun ada suara-suara lain kamu juga kan semalam. Ada tak bunyi? So dia lain sikit lah. Okay. So we know that AD is a 2 force member, right? Jadi kalau nak memudahkan kerja kita, we can start we can start to draw the FBD for the member starting with AD lah. Starting with AD. Jadinya sebab saya kalau pindah-pindah ni saya takut lah, sebab bila tengok-tengok slide ni kadang-kadang kita tak, macam semalam pun saya dah ni jenuh bila saya double check cari, macam saya guna jalan yang lain untuk cari contoh macam semalam dia lebih kurang sama lah tapi kata dia jenis lain. So group B tu saya buat jalan atas dapat satu nilai, saya buat jalan bawah dapat nilai lain. Rupanya saya ada salah transfer maklumat macam ni, 96 ni tiba-tiba jadi lain lah. So you need to be careful lah, especially macam ni kan saya kena transfer dekat page yang lain. Jadi kamu pun kena begitu juga sebab bila tapi saya rasa sebab kamu tak involve exam tu, situation tu tak adalah critical sangat kot, macam taklah rushing sangat because there's no examination. You're so lucky. Tak ada examination kan, jadi macam tu je lah dari point of view tu, macam tu lah. Kira beruntung lah sikit. Beruntung sikit sebab tak pressure sangat lah, tak kalut. Bawa transfer maklumat tu salah ya. Okay, so the first thing we need to draw member AD. Ini kalau kata macam dah tak boleh fikir, draw je dulu. Sebenarnya kalau kata kamu nak jawab ni, sepatutnya kamu kena identify lah. Supposedly you have to identify to link which member that can help you to get force at the end of the kata kat sini. So jadi kalau ikutkan sepatutnya yang involve adalah member ini dan juga member yang inilah, sebab yang ini ada maklumat. So either one lah, you nak lalu bawah ke atau lalu atas. Okay, so sepatutnya dua member tu je lah yang kamu kena lukis. Tapi katalah kita tak tahu, ni saya assume macam seolah-olah okay tak apa, you draw je member FBD for all members, sebab kadang-kadang bila you dah draw baru you nampak. Tu sebab tu tak apa, kita buatlah mana yang kita rasa senang. So sekarang ni ikut kemampuan masing-masing lah. Okay, but at the end of the day you still get the answer. So this is kita try buat slow-slow lah sebab tak boleh rushing, sebab ni benda first time. Macam kalau rushing pun takut nanti tersilap info lah apa. Dah ujung-ujung ni banyak saya tersalah bawa information masuk dalam gambar, yang tu kena be careful. Alright, so because member AD we know that A ni pin connected, D pun is pin connected. Actually kita boleh letak lah yang AX, AY, tapi macam saya katalah tak salah benda tu, tetapi you put a lot of unknowns in your FBD. So in your problem nanti lagi pening kepala otak kita. Okay, kenapa tiba-tiba yelah saya rasa macam kelas A punya, tak tahulah, kelas B kurang sikit dia punya, agaknya pagi-pagi saya buka laptop dia a bit slow sikit. So dia loading. Saya dah tak buka banyak benda dah. Let me close. Okay, because this is our first time to draw force untuk part ni, jadi suka hatilah kita nak letak apa? Kita nak letak dia apa? Taklah nak buat tension ke, nak buat compress ke, suka hatilah. Okay, so in this case saya lebih suka tangan saya dia buat tension, suka hati dia lah. Okay, buat tension. So ini adalah force AD and this is force AD lah. Alright, settle.
Now, which member that we need to draw after that? The same things that we have done in frame. Kita tengoklah member mana yang related. So, kita ambil lah member, kita ambil jalan atas dulu. Kita ambil member AB. So, kita ambil member AB. So, and when you draw the FBD, try to draw bigger FBD lah so that we can put a lot of information. Nanti bila letak dimension tiba-tiba alamak serabut-serabut. Semua benda tu akan influence. Dia nampak benda kecil tetapi semua benda tu akan menyebabkan hidup kamu serabut lah, macam tu. So kamu kena buatlah besar-besar so that we can put information in more organized lah. Jadi ni apa? Okay, member AB kan? Member AB. So apa yang kita ada, so tak apalah, tak ikut shape sangat pun, taklah detail out, but kecil lah. Kecil. Tak apalah. Okay. Yang kecil, tak puas hati pula saya. So kita ada apa ya dekat sini? Oh, C dia kalau kamu perasan, C dia dekat tengah-tengah ya. Dia bukan, maksudnya C dia dekat sini ni. Ni. C. Okay. So maksudnya dekat plate AB ni, dekat part AB does not have C lah. Okay. Jadi saya tak perlu buatkan, kena tengok tempat-tempat yang bertindih tu. Tempat-tempat yang bertindih tu kadang-kadang dia confuse. Dia macam kat mana you punya member ni end lah, macam tu. So kalau kita tengok, kita ambil besar sikit. Sekati lah. Oh, masih lagi kecil. Alright, never mind. Okay, apa yang kita ada kat sini? Kita ada A. Right, kita ada A. Kita ada B. Okay, kita ada A, kita ada B. Lepas tu kita ada force kat sini. Tapi force ni nak letak apa? Tak ada label ni. Jadi suka hati kita lah kalau kita nak label apa kat sini. Tapi saya tak apa. Mungkin kita letak F lah. Okay. Kat sini ada force F, tapi nak letak macam mana? Okay, kita try, nanti kita tengok macam mana. Kalau kita tak buat pun boleh. Nanti kalau kamu kira dapat negatif, maksudnya arrow kamu kita kena terbalikkan je lah. Katalah macam you randomly macam ni. Tetapi kalau boleh, it's better for you to logically identify, okay, macam mana force dia. It's not responding. Nanti saya tunjuk macam mana dia punya ni lah. Tapi yang saya buat F tu. Madam, Alif ask to join, madam. Oh sorry, tak perasan, tak ada bunyi. Alif. Saya rasa the whole komputer saya yang lembab. Tak boleh nak buka. Yang meeting, yang Google Meet tu pun saya tak boleh buka. Tak apa, saya suruh dia tunggu kejap. Tunggu kejap ya, tunggu kejap. Dia berjalan sendiri arrow tu. And then dia loading. Masya Allah. Cannot lah. Memanglah saya nak slow-slow tapi slow sangat ni. Okay. Alright. Okay, katalah yang ni saya buat betul lah ni, tapi nantilah saya tunjuk macam mana. Okay, saya padan dululah. Okay. Yang penting adalah Allahu Akbar, setiap kali tekan satu jenuh pula saya. Subhanallah. Sabar je lah ya. Tak apalah, dia pun memang nak suruh kita ambil satu. In the meantime, you try draw dulu. Supaya bila saya draw tu you can double check. Kalau sementara nak tunggu dia berpusing. Tapi kamu dah tahulah dekat A ni dia will be dia akan couple dengan the force that we have drawn earlier, that we have indicate earlier dalam member AD ni. Oh my god, Astaghfirullahalazim. Boleh, tak boleh lagi. Dia masih lagi berpusing.
lah, saya tak perlu apa-apa. Okay, sebenarnya saya nak padam force ni supaya nanti saya tunjuk macam mana lah. Alright. Jadi dekat force, okay, kita ada kat sini A. Masya Allah. Kan banyak sangat gambar ke dalam saya punya ni? Bismillahirrahmanirrahim. So we have A. Ni kita ada A. Kemudian kita ada B lah kat sini. Okay. So kalau kamu tengok position dia samalah, dia tak ada bagi, maksudnya A and B it is in same level. Sama level dia, tak ada satu tinggi satu rendah. So sebab apa? Sebab tak ada information ketinggian apa-apa kan, jarak antara A and B tu. Itu pun kamu kena perhatikan sebab kadang-kadang macam yang group B punya, dia punya gambar tu memang lagi complicated daripada kamu. Minta maaf lagi, saya bukan kata nak bagi yang gambar senang kat kamu, ni pun tak adalah senang sangat. Tapi macam dia punya gambar yang group B tu lagi serabut sikit sebab banyak information dia, gap kecil ada. So yang itu pun kamu kena perhatikan. Kadang-kadang beza dia 6mm aja ataupun 2mm aja. So you have to be careful, kena tengok betul-betul. So ini tak ada, dia just same level. So A and B is position at the same level. Jadi kita tak ada apa-apa ketinggian. So okay lah, tak ada masalah. Okay. Alright. Lepas tu kalau kata okay, kita nak letak force tadi, we know that because for the AD we already indicate the force. Okay. Jadi ini kena lawan dia lah, AD. Okay. Allahu Akbar. Lepas tu untuk B is a pin connected. Alright, B is a pin connected. Kita pun tahu pin connected, kita kata kita letaklah BX dengan BY. Okay. Apa nanti kalau kamu tengok macam siapa yang dah perasan tu macam possible ke? Tak apa. Allahu Rabbi, subhanallah. Dia pun rasa macam baik saya buat kat pin balik. Tapi kat pin susah sikit saya nak tulis. Banyak sangat gambar ke? Sebab saya ada put gambar-gambar frame, gambar-gambar machines untuk next question lah. Should I open new? Subhanallah. Bolehlah sambung pergi makan dulu sekejap ke? Ataupun tidur sekejap. Tak boleh ajak. Saya try buat dekat PowerPoint yang slide yang baru. Saya copy ni ke slide yang baru sebab susah. Mungkin ada banyak gambar kat sini. So it's a bit annoying lah sebab we have to wait. Actually memang saya nak suruh buat slow-slow tapi tak adalah slow sangat macam ni. Haha. Video. Kejap. How to copy. Apa je lah. Sekejap saya tukar slide ya. Okay. Continue balik. Sama je. Sama je saya.
Okay, nampak kan yang PowerPoint baru ni? Nampak. Okay. Okay, terima kasih. Corresponding. Bila kita santai lah tengok. Saya rasa tentang satu soalan, satu Allahu Rabbi, ya Allah, sabarkan aku. Subhanallah. Allahu Akbar. Sebab apa Sebab PowerPoint saya ke ataupun komputer saya? Laptop saya banyak sangat ni. Entah ada virus. Slow Oh, ni tak respon. It's annoying lah. Allah Akbar, subhanallah. Saya kena tukar ke pin lah juga saya rasa. Saya tukar kat pin lah. Masalah pin adalah saya tak boleh nak tukar-tukar dia ke tempat slide. Subhanallah. Stop sharing. Oh, okay, fine. Saya tahu bila saya stop sharing dia okay balik. Saya tak boleh share lah. Okay. Last try. Okay, internet code connection. Tak tahulah sebabnya. Sebab saya tak sekejap, saya buka ni masih lagi nampak PowerPoint saya ke? Ke tak? Masih lagi nampak PowerPoint saya ke? Nampak. Tengok dia. Okay. Kalau kita cuba je lah buat mana yang kita mampu ni. Slow betul lah. Okay. So kalau siapa-siapa tiba-tiba berhenti tu, hampa nak pergi toilet ke, nak pergi apa ke, buat je lah. Okay, sambung kat sini dah cacat kan. Okay. So kita ada B kat sini, macam pelik lah. Masya Allah. Okay, sebab tadi saya copy macam tu, kita ada part macam ni. So we have B here. Okay, so B is a pin connector. Jadi kalau kata kita nak letak force, kita letaklah dulu. A pun actually pin connected, tapi kita tahu this is two force member for AD. So we just put only their resultant. For B ni dia tidak kat part ini is not two force member, it's multiple force sebab kat sini ada force, sini ada force, sini pun ada force. Jadi kita cannot declare that B ni satu sajalah. Memang first kita kena letak dululah BY and also BX. Tapi bila kamu tengok nanti kamu akan perasan sesuatu lah. Sesuatu tu apa. Okay, yang ni kita biar dulu. Okay, nanti saya letak force dia. Sepatutnya kamu kena tahu ataupun saya buat terus lah. Okay, dekat net ni sebab ini yalah. Dekat net. Dekat box. Okay, box kata kan. Okay, so kalau kata dekat part ni, bila you cut ataupun you ada kata you nak cut, means that you akan tekan part yang kena cut tu lah. Like macam you ada paper ke ataupun you ada pen ke, you kata you nak cut pen tu, memang you akan put force. Okay. So this is the FBD for this part, untuk part yang kita potong ni. Jadi kita letak force F. Jadi what happened to the force at member AB? Dia mesti berlawanan lah sebab sekarang ni this part yang kita potong ni dia try to resist lah. So jadi force dia akan terbalik lah daripada ni. Ini atas, so dia akan berlawanan. Okay, jadi macam ni lah kita akan buat. Right. So for member AB done. Okay, so member DE pun actually the same lah. So I don't think I don't think that we need to draw that. Saya rasa tak perlu kot kita nak draw sebab benda sama, cuma kita tu ubah saja. Kalau member DE dia akan terbalik lah. Okay, tak apalah saya buat contoh member DE. So dia just reverse saja, inverse saja. Okay, dekat mana? Dekat point E. Okay, yang ni kat mana? Dekat point D.
Jadi ini F dia. So force ini akan berlawanan, so dia akan turun. Yang ini akan berlawanan dengan AD ni, dia akan naik. Okay, and then for E, sukatilah because E is the first time that we need to put the information, so sukati. Alright, so it's identical lah. So you can imagine that untuk part BC dan juga part CE is identical, sama nanti. Okay, tapi again, alright, belum lagi kita habis draw dia. Kita draw untuk part, okay, don't forget to put the dimension ya. Okay, jangan lupa letak, walaupun saya tak letak, nanti janganlah terikut benda yang tak betul ni. Maksudnya kena letaklah juga. So kita tak payah nak pening-pening lagi kan. Kita tengok gambar ni, lepas nanti kita nak buat equation, we can use that particular member, right? So sekarang ni kita nak draw member apa ni? Saya rasa tak cukup ruang ni. Kita nak draw member BC. Okay, we want to draw, problem dia adalah kalau saya pindah ke slide sebelah nanti macam kamu tak nampak. Member BC. Okay, member BC apa yang dia ada? Dia ada macam macam loop ni. Okay, tak apa, tak betul sangat pun tak apa. Tapi yang penting dimension shape dia tu tak cantik, tak apa. Yang penting dimension dia lah. Okay. So kita ada 300 here. 300 here is given the apply force. Lepas tu kita ada position, okay, kita ada B dan juga C. Okay, so kita ada B dan kita ada C. Okay, so kalau kamu tengok okay, we have, right, kita katalah kalau kita kata BX dia ke kanan tadi, so ini akan jadi ke kiri lah BX. Okay, and then BY ni akan jadi ke bawah BY. Okay, untuk C ni pun because C is the first time that we have to indicate the force, so it's up to you lah, kita nak buat CX dia ke kiri and then CY dia ke atas ke, terpulang lah. Alright. Okay, don't forget to put the dimension ya. Saya tak cukup ruang ni. Patutnya memang saya kena lukis besar dan saya kena masukkan all the dimension. Alright, so kalau kita tengok for member CE is also identical macam ni juga. Okay, jarak dia apa ni? Jarak antara, okay, jarak antara B and C is 24 in terms of height. Dia punya length dia, width dia adalah 12 mm. Sorry, dia punya, dia punya ni 12 mm. Length dia, jarak dia 12 mm. From B to C for horizontal. Okay, vertical height dia 24 lah. Okay, so sekarang ni kalau kamu tengok bila kita nak, okay, kita nak pilih member mana kita nak start. So kita kena tengok lah information. Alright, we have to check the information given, the value that given for our calculation is at member BC. So dia bagi 300 kat sini. So macam mana kita nak linkkan 300 Newton ini until to this point. So maksudnya kita kena linkkan, sama ada kita kena linkkan dia, kalau kita tengok kat sini kita akan link dia kat point B lah. Sebab member BC ni dengan member AB, the link, the join is at B. So jadi kita perlukan dua ini saja untuk selesaikan masalah. Okay, AD, member DE ni perlu lukis ke tak? Kalau dia minta, lukislah. Kalau you tak nampak gambaran dia macam mana, then you kena lukislah. Maksudnya you lukis memang tak ada markah lah kalau dia memang tak minta benda tu. Okay, tapi dia, it's going to help you in order to understand on how we have to put the forces and then on how we want to link from the information given to the problem yang kita nak cari tu. Okay, so sekarang ni kalau kamu tengok, jangan selesaikan dulu, tengok dulu semua. Okay,
Right, kalau kamu tengok kat sini seolah-olah kamu kata kita ada BX. Okay, kalau kamu tengok kat sini kita ada BX. Tetapi kalau kamu tengok from member AB, okay, from member AB, ini memang kita confirm dah to false member. This one we confirm memang false dia macam ni lah, dia tak ada X. Okay. So obviously we can say here that BX it is equal to 0. Okay, BX equal to 0. So kalau you tengok ni dulu, tak tengok semua dan mungkin you declare that BX ni ada value, mai sampai sini, Allah macam mana nak pula tak ada X ni. So kalau kamu perasan tak apa, kalau kata yang tak perasan tu tiba-tiba jam. Bila you kira daripada kata you start dulu daripada sini, maksudnya tak tengok semua dulu. Okay, tak tengok semua dulu kan. Terus ni ada 300. So kira. BX dengan CX. Okay, tak tahu unknown apa ni. Okay. Tapi actually kita boleh nampak daripada sini that BX is equal to 0. So automatically we know that this one also equal to 0 lah. BX equal to, mana BX dia tadi? BX kat sini adalah equal to 0 lah untuk BX kat sini. Okay, sebab tu saya kata kena lukis dekat ruangan yang besar sebab kamu tengok dia dah berserabut dah. So kena lukis sebab saya put all that in one slide because we want untuk memudahkan saya refer balik dekat gambar ni lah. Sebab saya tak boleh flip pages kan. Okay, so jadi kalau kata kita lukis balik, kita ambil yang alright, member BC ni kita put BX dia adalah kosong ya. Sebabnya kita kata kalau kita dapat BY, okay, kalau kita dapat BY, okay, when we calculate kita dapat BY, kita dapat AD ataupun kita pakai momen dekat A, kita dah dapat BY, F kita terus dapat. Senang cerita lah macam tu lah. Okay, jadi kita ambil macam ni lah. Kita ambil mana tadi? Kita kena lukis balik lah supaya senang sikit nak nampak. So kita lukis member. So kita first kena settlekan member BC tadi. Member BC. So pak besar macam ni tadi. Lepas tu dia ada tak naik. Oh tak ada naik. So dia sama level lah yang ni. Sama level 24 ni. Dia tak ada bagi information. Maksud saya macam ni tau. Kalau kamu tengok ni, walaupun nampak macam ada curve sikit tinggi kat atas tu, tapi dia tak ada bagi pun ketinggian berapa. Maksudnya kita kata dia sama level lah actually, benda tu false tu. Okay, jadinya kita boleh buat je straight. Kita boleh buat straight. Saya tak copy balik lah yang tu. Saya buat okay. So 300 Newton. B tadi kita dah kata, B tadi kita buat BX dia ke sini. BX dia kita dah tahu BX is equal to 0. And BY dia tadi kita buat ke bawah. Okay, untuk yang ni kita buat BY dia ke bawah. And then CX. Gambar kamu ni tak maksudnya jalan kerja kamu tak complicated macam contoh yang saya bagi kumpulan B lah. But if you have time nanti kita check lah. Nanti you check lah. Okay. Sebab saya tak nak bagi contoh yang sama sebab nanti kamu limited reference. CY ni saya letak ke bawah ke atas tadi? Saya letak dia ke atas ya. Okay, saya letak dia ke atas CY. Okay. Alright, CY kita letak dia ke atas. Okay, CY kita letak ke atas. Apa dimension dia tadi? Dimension dia tadi kita kata jarak antara B ini apa? 12 mm. Right. Lepas tu you nak convert kepada meter boleh. Tak convert pun tak apa sebab nanti bukan
distance yang kamu nak cari. Kalau kata last pun boleh lah you tukar kepada meter, tapi kita nak cari force. So macam mana nanti you akan eliminate dia distance tu. So kita ada 12 mm dengan ketinggian 24 ya, jarak dia 460. So this one from here lah, okay. From here is 12 mm. Kemudian ketinggian dia from here to here adalah 24 mm. From C until this part, from C until panjang dia tadi 460 ya, 460. Boleh tak kalau kata untuk siapa-siapa yang boleh tolong saya bagi tahu dimension lah, supaya saya tak perlulah nak pusing tengok sini lah untuk next gambar lah kalau kata ni. Okay, cukup tak semua? So kita ada dia 12 mm, ini 460, ketinggian dia 24. Lagi tak information lain? Tak ada. Okay. So jadi kita akan settlekan dulu, sebab tadi kita cakap kalau kita dapat BY, kita boleh dapat F ni. Okay, Bx we know it is equal to 0. Jadi so we write the equation using member BC. Okay, we are using member BC to solve the problem. So kita akan ambil apa, moment ke, fx ke, fy ke. Kalau kita nak ambil fy, kita ada dua unknown, by and cy. Okay. Kalau kita ambil cx, memang kita tahu yang ni pun kosong jugalah, cx dia kosong. So kita ambil moment lah. Kalau kita ambil fy, tak boleh sebab ada dua unknown, by dengan cy. So memang senang lah, kamu punya gambar je nampak macam complicated. So moment dekat C is equal to 0, summation counterclockwise is positive. So we can see that 300 Newton, okay, we times with minus 300 Newton times dengan, okay, nak convert boleh, tak nak convert pun boleh. So tak apalah, 0.4 ataupun 460 mm lah. Okay, and then apa lagi kita ada? Kita ada yang by. Okay, by, kita ada by negatif, positif by, positif by, okay, times with 12 mm. So what's the value that we get from the calculation? By will get BY kita dapat berapa? Please somebody, can you give me the answer? Lawak. 11,500. 11,500 Newton. Ya. Okay, so 11.5 kilonewton lah. Saya suka make 1 kilonewton. Okay, tak apalah, ikut kamu. Kamu suka nilai banyak-banyak, panjang-panjang kan, nampak macam kaya sikit kan kalau panjang-panjang. So besar tu kan. So kalau saya suka tak serabut-serabut 11.5. Ikut tak apa, sama je, okay je. So the penting is value. So we get positive, it means our assumption that the by downward, straightly downward, we know that it is correct. So obviously bila kita pindahkan dekat sini, ini pun betul lah. Saya rasa saya kena lukis baru. Okay, sebabnya ini susah nak copy. Jadi untuk yang member apa tadi, member AB member AB. So BY dia betul lah. Okay, kita ada ni, kita ada B tadi, BX we know that 0, tak payah buat pun tak apalah. Okay, BY tadi kita buat ke atas. Jadi yang ini kita dapat 11.5 kilonewton. Okay, sebab kita dapatkan Newton tadi. Ini pun salah satu the things that will make careless mistake. Sebab kita campur-campur, sekejap pakai kilonewton, sekejap pakai Newton kan. So be careful. Okay, AD, right, and then force F. So distance dia ni, jarak
jarak dia ni berapa ya tadi? Perasan pula saya. Dia tengok kat WhatsApp pun. Saya ingat nak minta orang tolong tengok kat 66. WhatsApp. 96 Ha? Ha? Yang mana 66, 24? 96 AB ke BY. Okay, thank you Rashid very much. Tak payah saya buang masa. 96 AD ke AY lah. Okay, ini 12. Tak. Ini apa? F ke A? F ke A? 24. 24. Oh. 24. Baik, saya ingat 12. 24 mm. Right, so because we get the BY, jadi pakai je lah moment dekat A. Ataupun nak pakai Y. Tapi kita tak tahu AD. We don't get the AD, tak tahu AD. Jadi kita pakai lah moment dekat A. Moment dekat A equal to 0, summation. Tambah. Okay, BY apa? BY counterclockwise, so positive. BY 11500 Newton times with 96. And then kita ada, okay, kalau kamu tengok betul lah ni. Satu counter, satu lagi clockwise. So it will be equal to 0 lah. This one is F. So that's why saya punya kata, saya punya direction ni saya dah tentukan awal-awal logically dia macam ni. Tetapi kalau kata you salah sekalipun, you still have orang kata boleh tolong kamu lah, because when you get the negative value, you just change the sense of the force. Itu sahaja. Sepatutnya dia jadi ke atas, kamu tukarkan jadi ke bawah. Macam contoh lah. Okay, tapi ini memang dah ke atas lah. So saya dah buat betul lah. So F dia darabkan dengan 24. So equal to 0. Okay, F dia berapa? $46K. Berapa? 46 je? 46K. Oh, 46K. So saya confused. Okay, kalau 46 Newton lain pula. Jadi bagi 46,000 lah Newton. Okay, sebab dah pakai Newton. So kalau kata kamu nak pakai kilonewton, pakai kilonewton lah. Jangan ni lah. Okay. So kalau kamu tengok senangnya yelah, tapi dalam soalan dia tak minta ni saja. Mungkin soalan tu dia minta okay, find the cutting force and also AD, ataupun find the cutting force F and also at pin C. Ada banyaklah sikit calculation yang kamu kena buat. Dalam case ini soalan cuma minta cari F. Dah terjawab lah. Dia cuma guna moment je. Senang je. Yang penting kita draw ni. Boleh? Ada soalan? Faham tak? Saya kira gambar kamu ni tak banyak lah nak di complicated kan. Ada any question? Any question that you want to ask? Saya tak tahulah, pagi ni pun saya macam ada nak tanya? Rashid, do you want to ask anything? Tak ada. Tak ada. Okay, so kita akan ambil satu lagi gambar yang banyak gambar. Yang tadi pun dalam kelas pun tadi saya ada bagi lagi kan. Ada apa? Okay. Ada beberapa gambar lah yang saya bagi. Mana? Oh ni gambar semalam. Sorry, saya tak buka pun, macam mana kamu nak nampak. Sat. Presentation berapa tadi Mana tadi gambar-gambar tu? Saya simpan kat mana? Saya tak tahu saya simpan mana gambar tadi. Tak apalah. Dan saya dah terdelete dah tadi PowerPoint tadi. Rupanya saya ingatkan saya save yang ada gambar banyak-banyak tadi. Saya ambil gambar baru. Yesterday tak ada. Tak apalah. Saya ambil gambar daripada lah. Gambar Salina hantar juga yang ni. Okay.
Okay, nampak gayanya gambar Il juga yang berjasa sebab gambar yang saya ambil yang cantik tu dah saya lupa nak save dia punya, tadi saya tutup tu lupa nak save, jadi memang tak boleh pakai lah. Alright, so sekarang ni kita tengok konsep yang sama juga. Clamping lah, clamping. Okay, konsep yang sama tapi different part sikit. Okay, kita tengok apa contoh macam ni lah. Okay, if force P is equal to 75 ni, determine the force F that the toggle clamp exerts on the wooden block. Sama lah macam kes tadi. Cuma dalam ini, I think you are lucky because they already give you the force act to the toggle ni, toggle clamp ni. Dia dah bagi dah. Maksudnya kalau kata kita nak draw FBD for the block dia, draw FBD untuk block tu. Okay, so kita dapat macam ni lah. Kalau block macam ni, maksudnya ini force yang bertindak pada, yang dia buat ni adalah force yang bertindak pada toggle clamp tu lah. Sebab tu saya kata untunglah kalau dah bagi macam ni. Alright, so kita tengok yang ni, nampak macam complicated tapi you don't need to draw exactly ikut macam ni lah. Saya ada dia punya part-part macam ni, nak finishingkan dia, no ni just buat je. Okay, so sekarang ni kita tengok ada tak two force member dalam ni. Kalau kamu tengok ada tak two force member kat sini, member dia ada tak? CB dengan BA. CB dengan BA. No, it's not two force member. DB ke medium? Apa dia? DB. DB. CD. No, it's not two force member. Ada ke two force member? Tak ada dalam tak ada dalam soalan ini, tak ada. So kalau tak ada maksudnya tak adalah banyak sangat forces sebenarnya. Okay. Alright, so kita tak ada, tapi kita ada member AB, kita ada member BC, kita ada member AD, kita ada member DC. So ikutlah kamu nak guna part mana, tak semuanya kamu kena buat. Alright, macam dalam kes ini, okay, macam saya katalah sebelum kamu lukis pun kamu sebenarnya boleh dah analyze. Okay, ini force yang kita nak, alright. So sama ada atas ataupun bawah, terpulang lah. So kalau kita ambil yang atas ni, kamu tengok information that we have here is 75 Newton. So macam mana kita nak linkkan dia? So konsep dia bukan sama macam tadi lah. So macam mana kita nak linkkan dia? We know that daripada 75 ni dia, okay, kita ada A dengan B lah. Okay, so part A ini kita boleh linkkan dia dengan AD. So because AD ada link dengan E, the force that we need to find. Jadi kita mungkin our main FBD that we need to draw is AB, AD. Okay, yang lain tu kita tengok dulu perlu ke tidak. Okay, tapi currently is AB, AD. Jadi kita lukislah member AB. Member AB. Kita lukis member AB. Because dah tak ada two force member, kita kena tengok je lah member mana yang related untuk kita draw dia punya FBD. So ini, wah bentuk macam ni lagi. Ada tak apa-apa ke tinggi? Tak ada. So kita boleh kata yang ini, bolehlah kalau you nak buat sama level. Okay. Alright, jarak yang kita ada kat sini A dengan B. Sama tak? Okay, ni pun you have to be careful. Because A and B it is the same position, same level. Dia kalau kita tengok ni kedudukan dia sama lah. Tapi kena tengok betul-betul, kadang-kadang dia beza sikit je. Faham macam ni? Macam saya katalah dalam contoh kumpulan grup B dia beza sikit. So itu memang kena be careful sungguh-sungguh lah. Okay, so this one kita put A, kita put B and then kita ada force P. So this is not two force member ya, because kita ada 1, 2, 3. Ada 3 tempat yang that we know we will have force there. Okay, so ini 75. Alright. Apa lagi yang kita ada?
kita ada dia punya dimension lah, which is from here to here it will be 140 mm. Okay, and then from here to here we have the 50 mm. Okay, 50 mm. Okay, tapi kalau kamu tengok dia ada trik sikit kat bawah. Kalau you buat siapa yang gunakan member kat bawah tu, you tengok BC dia ada beza sikit tau. Itu pun kadang-kadang menyebabkan kamu assume, oh sama lah atas dengan bawah. No, it's not exactly the same because we can see that from BC, from point B or from pin B to pin C, there's a distance dah 20 mm. Yang kadang-kadang kamu tak perasan kat situ. Okay, so 50 mm. Alright, sini. So bila nak lukis tu kena tengok betul-betul Kalau member yang bawah dia tak sama lah. Okay, kita tengok adakah kita memerlukan 2 ataupun 3 member to solve the problem untuk dapatkan E. Okay, kita tengoklah kat sini. So apa lagi information that we have? Nothing, tak ada dah. Okay, for pin A, because this is not two force member, then we can put AX and AY. So let's say we put AX here and then this one AY. So BY ni katalah kita buatlah macam ni kan. Kita pun tak tahu AY ni betul ke kat atas ataupun dia sepatutnya ke bawah. Okay, this one adalah BX. Okay, alright. So kita lukis pula member AD. Kalau kamu tak nampak lagi macam tadi saya kata, oh this is the information, this is what we want to get, apa link dia kita ambil dekat A. So only these two, member AB and member AD yang main kita kena draw dululah. Tapi kalau kamu tak nampak, lukislah semua dulu. Tapi maksud saya dia akan jadi time consuming lah, you buang masa dekat situ. Kecuali kalau memang soalan tu again memang minta kamu draw semua FBD untuk semua member, dan no choice draw. Okay, kalau tak minta macam ni, dia tak minta, kamu draw yang mana yang penting saja. Okay, AD. So AD kita akan buat, AD. AD ni kita buat, tak, saya ingat macam ni, buat macam ni. Okay, tak apalah, yang ni sama je, selari je sebab dia tegak macam ni kan. Jadi kita boleh buat pendek pun tak apa. Okay, jadi ini force dia. Okay, ini force E. Lepas tu kita dapat point apa? Kita ada point A, kita ada point D. Okay, kita ada A, kita ada D. Okay, kita ada dimension, we have the length is 85. So be careful transferring all the information, because normally that the mistake that we always do. Termasuk saya pun kadang-kadang saya buat benda tu, nampak dia dah overlap kat sini pula So 140 mm. Okay, ada lagi tak? Okay, jarak ketinggian dia masih lagi sama. It is the same things, 50 mm. 50 mm. Okay, 50 mm. Right. Apa lagi kita nak buat? Kita nak buat dia punya force dia lah. Tengok lukis-lukis macam ni dapat markah 1, ni 2. Mungkin ni dapat lagi lah markah kat sini. Okay, so kita buat lah. Ini second time kita nak buat AX, dia tak boleh belasah je lah. Ini kena couple dengan dia lah, AY. D is the first time for we to put the information, so belasah. Okay, belasah je. Okay, now kalau kita tengok, okay, imagine kita tahu information AX dengan AY ini akan berguna untuk kita cari E. Kalau kita ambil moment dekat D, DY DX tak tahu, tak ada masalah lah. Kalau kita tengok kat sini, kalau kita tahu AX, AY, we can get this one. Okay, jadinya kalaulah kita dia ada ni sikit. Okay, kalaulah kita ambil okay, macam mana kita nak dapatkan AX dengan AY ni? Kalau kamu tengok, kita ambil moment dekat B, kita akan dapat AX. Tapi AY ni, macam mana kita nak dapatkan dia? Kalau kita ambil moment dekat B, kita akan dapat AX.
So baru selesai satu, AX. AY macam mana kita nak dapatkan AY? Sebab kalau kita pakai FY equal to 0, kita ada dua unknown. We have AY and BY. Kalau kita ambil momen dekat A, also kita cuma dapat BX saja. So AY ni macam mana kita nak dapat? Maksudnya kalau kita tahu BY, kita boleh dapat AY kan? Bagi idea. Do we need to use another diagram? Another FBD? Faham tak? Setakat ni faham tak? Apa dia? Apa Ashraf? Pakai yang member CB boleh ke? C? Kita start daripada pakai CB punya diagram. CB. Betul lah pakai CB. Sebabnya kalau kamu tengok sebab tu tadi saya kata yang main kita draw dulu AB, tapi bila kita tengok kita draw AB dengan AD kan, sebab saya decide nak guna atas lah, kita draw AB dengan AD. So bila kita decide macam tu, kita tengok macam tadi saya kata, kalau we take moment dekat member AD so listen carefully, try to follow what I'm trying to say. Kalau dekat member AD ni, member AD, we can find E if we take moment at D, donkey, right? And if we have information AX and AY. So AX and AY kita boleh gunakan, kita tengok member apa yang linkkan dia is member AB. Because member AB have information 75 Newton. But if we use member AB, we only get AX, but we cannot get AY. AY we can get AY if we get BY. So sekarang ni member apa lagi yang linkkan dengan, yang boleh bantu kamu untuk dapatkan BY? Kamu kena tengok member CB pula. So 3 gambar lah sebenarnya kita kena lukis. Kita ambil member BCB ataupun BC lah. Member CB ataupun BC sama je lah. So dia nampak macam sama tapi tak sama. Ini kesilapan yang boleh juga kamu buat. Kalau kamu tak perasan yang 20mm, kamu kata dia serupa macam atas, kamu kata tak boleh nak selesaikan dia. Sebab nanti jadi isu yang sama macam ni. Tapi sebenarnya dia ada, sebab tu dia ada beza sikit 20mm ni. Kalau tak ada 20mm tu memang kamu tak boleh nak selesaikan dia dengan mudah lah. So kita ada, ni kan sama level lah ya. Ini 75 Newton. Kemudian kita ada B. Kita ada C. Kita ada C. B again kita boleh letak yang berlawanan dengan yang first ni lah, BY. Kemudian kita kata BX dia berlawanan, BX, this is BX. Yang ni kita katalah CX, CY. Boleh lah kat atas tu. Ya. Macam ni kita tahu yang 75 tu dia ke atas. Macam mana kita tahu 75 dia ke atas? Dia dah bagi dah ni. Ni. Tertutup tadi. Tertutup tertutup. Saya tulis kat sini ada P ni tadi sebab saya dah tertutup dengan yang tadi ya. Jadi dia buat dah ke atas dah. Yelah sebab kalau you tekan, you nak clamp kan, you tekan handle dia macam mana? You tekan dia, handle dia kan ke bawah macam tu. Kita put pressure lah, maksudnya kita compresskan dia lah. Ini towards macam ni. Tapi dia dah bagi dah. Dia dah bagi. So dalam kes ini kamu tengok, kita boleh ambil moment dekat C untuk cari BY. BX kita boleh dapat, boleh? Sebab kita dah dapat AX tadi. Kalau kita dapat AX, kita boleh dapat BX. BX boleh masuk sini, kita boleh dapat BY. Ini kerja dia panjang. Kalau tak faham tak apa, nanti tengok flow dia balik. Sebab kita tak kira lagi, memang you kena kira. Kalau dengar apa tadi saya cakap je, sekejap dia ingat, lepas tu dah tak ada dah. So sekarang ni, kita nak start daripada mana dulu?
Okay, kita kena start dengan member AB. Kenapa kita kena start dengan member AB for the calculation? Because we need to find the BX. Okay, sebab BX ini akan digunakan untuk cari BY. Bila BY dapat, boleh masuk sini. Cerita dia jadi pening sebab dia kadang pergi member AB, pergi member CB, balik semula member AB, lepas tu pergi. That's why kena buat cantik-cantik, elok-elok. Jangan macam ni lah, jangan serabut macam ni. Kalau boleh buat satu, lepas tu bawah dia satu lagi, bawah dia satu lagi. Jangan bahagian atas tu semua kamu buat satu terus semua macam saya ni. Sebab saya tak cukup ruang untuk saya refer tadi. Jadi saya kena terpaksa jugalah. Okay, jadi saya nak member. Okay, kita selesaikan. Alamak, saya tak mau benda-benda lain ni. Tak nak benda-benda lain menserabutkan kepala otak kita ni je. Okay. Kita tak nak benda-benda lain. Aduh. Serabut pula saya tengok ni, nampak ni. Saya pun boleh serabut ni. Ni saya tak mau. Ni saya tak mau. Semua kita tak mau. Okay. Right, kita nak settlekan. Right, faham flow dia tadi saya cakap. Okay, kita akan cari sebab tu kita kena lukis gambar supaya kita boleh nampak apa benarnya kita kena ambil masa sikit lah berfikir step mana yang kita nak pakai ni. Okay, kalau you ikut link-link dia tu sepatutnya okey lah. Jadi kita akan start dengan member AB, using member AB. So kita akan ambil momen dekat, ataupun you boleh ambil dulu momen dekat A lah sebab nak cari BX terus. Lepas tu kita nak masukkan dalam yang member CB untuk cari BY. Okay, boleh. So kita buat member dekat, momen dekat A lah. Momen dekat A equal to 0, counterclockwise. So you can see a lot of calculation using moment lah. Memang akan using moment. Nak tak nak memang kena make sure you punya moment tu clear. So moment dekat A, kita ada BY tak perlu kira, we have BX. Okay, BX counterclockwise based on our assumption here, kita kata dia counterclockwise. So positif lah, times with 50 mm. Right, and then kita kata we have 75. Okay, 75 tu clockwise. So jadi memang betul lah saya punya BX punya arrow ni. Dia punya sense dia betul lah. 75 Newton times with 140 mm. Okay, so kita akan dapat, okay ni step yang pertama. So BX kita akan dapat positif 210 Newton. Okay, so maksudnya arrow dia ni betul lah. Patutnya saya buat macam ni lah, nampak sikit kita punya. Okay, so we get BX 210. Okay, tak payah nak buat dulu equation fx pun boleh, tapi nak skip pergi dekat yang member satu lagi pun boleh, member CB pun boleh. Okay, jadi kita, okay, step yang kedua saya lompat ke member CB. Yang ni kamu nampak kita tak semestinya kena habiskan semua jawab dekat satu member tu dulu. Kadang-kadang kena lompat-lompat lah. Lompatlah dia. Okay, so sekarang kita nak tengok dekat member CB. Ya, member CB. Okay. Member CB, dia punya jarak ketinggian antara B and C ini still 50 mm kan? 50 mm, betul ke? 50 mm? Betul-betul. Yang ni, antara B dengan C ni berapa? Antara B dengan C ni. Antara B dengan C berapa? B dengan C berapa? Oh, jenuh saya nak buka daripada atas. 50 mm. 140. B
This one 140. Yep. B to C? 20. 20. Ni saya percaya ni. 20 mm. Kecil sangat untuk kedua besar. Okay. So sekarang kita dah dapat Bx tadi. Bx is positive 210 Newton. It means, okay, ini arrow yang ini adalah referring to member AB. Okay, arrow yang kamu dapat ni adalah untuk member AB. But if we refer to member CB, arrow dia to the left hand side. Okay. Tapi nilai dia betul lah, positif 240. Ya, salah, 210. Saya pandai dia jadikan 24. 210 Newton Bx dia. Okay. So, kenapa saya perlukan Bx tu? Because I want to calculate the By. Okay, so kita ambil moment dekat C. Moment dekat C is equal to 0. Okay, using member CB. Ini tak apalah sebab saya pindahkan gambar tu, takkan kamu nak copy paste gambar kamu pergi tempat lain kan. That's why bila kamu dah lukis dulu gambar, so next page you do the calculation. That's why kita kena tulis ini supaya kamu boleh refer member mana yang kamu refer tadi awal. Arrow dia kat sini Bx dah ke kiri. Kalau you refer member AB, arrow Bx ke kanan. So ini kena tengok betul-betul lah. Okay. Jadi summation counterclockwise positif. Okay, apa yang kita ada kat sini? 75 for the P lah, 75 Newton. Okay, member kita ambil moment dekat C kan, jadi counterclockwise, so it's 140 mm. And then for the Bx kita dapat tadi, tak apalah kita tulis dulu Bx counterclockwise, so Bx times with 50 mm. Okay, lepas tu kita ada By also counterclockwise. Madam, kalau yang 140 tu daripada salah ke? 75 tu ke B ke ataupun C? Mari kita tengok. Kalau gambar BC, ini yang kadang kamu kena tengok ni. Ni, nampak tak? Dia daripada B ke 75. Dia bukan daripada 75 ke C. Ini kena tengok betul-betul. Dia tak sama. Yang member CB is not symmetry like the first question that we do. Dia tak yang tadi tu kalau daripada 75 ke C tu 160 lah. 75. Mesti saya ada silap ke ni? Ya betul. Betul. Ya betul. Terima kasih. 160 betul. Kita terambil daripada moment daripada B pula. Ni pun careless mistake. So it should be 160. Thank you very much. Okay. Sebab kita ambil daripada moment C, so kena total out lah. Saya pun tak buat betul-betul ni daripada B ke sini kan. So tu kena lukis elok-elok ni. So 140 campur dengan 20, 160 lah. Okay, daripada point C. Okay. So Bx 50. Okay, Bx 50 mm. Lepas tu By ni pun kita nampak dia counterclockwise. So By kita ni salah lah dia punya sense dia. Sepatutnya dia ke bawah. So By ni kita katakan tambah By. Lepas tu berapa jarak dia tadi? 20 mm. Okay. So it's equal to 0. So By kita akan dapat negatif berapa? Masukkanlah Bx. Bx tadi kita dapat 1. Berapa By? 1125. 1125. Negatif 1125 Newton. Maksudnya dia ni sepatutnya dia ni ke bawah. Okay. Untuk part ni lah. Tapi kita tak nak ubah dekat sini. As usual, sama macam dalam chapter 3 sebelum ini. Ada tanda negatif. Dalam trust pun sama je macam ni. Jadi kita letak je lah sini negatif. Sebab kita nak bagi tahu sepatutnya arrow dia ni ke bawah untuk member CB. But when we refer to member AB, ini akan jadi ke atas. Tapi kita letaklah negatif 1125
Newton. Okay. So ini adalah step yang kedua, number 2. Kita dah dapat BY. So yang ketiga, kita nak cari apa tadi? Kita nak cari AY dengan AX. So pakai je lah summation of FY equal to 0. Kenapa kita nak cari AY dengan AX? Because we going to find the E. To find E kena ada dua-dua maklumat ni. Jadi kita kena tambahlah FY ni. Okay, FY ikut je ni. Jangan border dulu dia ni terbalik ke apa, ikut je kamu punya FBD ni. Okay, negative BY plus AY. Okay, minus P. So kalau boleh, jangan terus tulis, saya takut nanti kamu terlupa tanda-tanda negatif ini semua. Ataupun kamu fikir dalam kepala. Biar je lah tulis je ikut dulu FBD kamu ni. Kalau siapa yang macam okay, tak ada masalah. So bolehlah saya benarkan lah. Tapi kalau saya tengok macam terlupa lah apa semua. Macam teruskan kamu nak buat shortcut, terus je nak tulis. Tak mau tulis ni. Tapi at the end kamu buat careless mistake. So be careful lah. Okay, kalau you buat macam ni at least dapat juga markahnya. Maka jalan kerja lah. Jawapan tak ada lah. Okay, kalau salah tu. Okay, so ini kita dah tahu dia negatif 1125 Newton. Okay, plus AY minus 75 equal to 0. So AY akan jadi, ini pun selalu, kelas B selalu salah. Pindah tu. Semua pindah dalam kepala, lupa ada negatif ke positif, tersalah. Kelas B selalu. Kelas kamu, saya tak pasti lagi, harap tak ada banyak careless mistake lah. Mana tadi? Miss. Okay. So ini 1125 tambah, dia tekan calculator kan, jadi tolak 75, jadi AY akan jadi 1050. negatif lah. 11 1050. 1050. 1056, 1050, tak apalah. 0. 0 lah. Okay, 1050 Newton. So apa maksudnya kat sini? Alah, ya Allah. Aduh, macam mana tadi hilang? Okay. Maksudnya AY dekat member AB lah. AY dekat member AB ni dia sepatutnya ke bawah. Okay. Tapi kalau dekat member yang lain, yang member apa? AD, member AD dia akan jadi ke atas lah. Jadi kamu jangan macam pening-pening lah, ikut je gambar ni, fokus gambar ni. Apa yang kamu dapat ni referring to gambar AB. That's why kita kena letak perkataan using AB ni, so that when you make a double check your answer, when you recheck back, you can see that oh, this one supposedly kat sini, jadi dia patutnya ke bawah. Okay, so jadi kita letaklah kat sini ni 1050. Okay, AX yang keempat kita carilah AX macam mana BX dia, pakai je lah FX. Okay, kita dah kata sama dengan kosong. Jadi BX tadi kita memang dapat nilai yang betul lah, positif, so 210. So 210 Newton. Ni saya dah buat betul lah sebab 2 saja. Dan kebetulan BX itu betul, so automatically AX pun akan betul lah. So sama dengan, so kita tahulah AX adalah 210 Newton. Okay, so dia memang betul lah ke kiri untuk member AB. Okay, untuk member AB. Lepas tu, panjang sikit. Lepas tu kita pindahlah ambil gambar member ini, member AD. Okay. Baru nak sampai dekat E. Punyalah jalan jauh, lompat-lompat lagi. Member AB pergi member C, member BC, lepas tu pergi member, baru lompat-lompat ya. So, new slide. Tapi kalau kamu follow apa yang saya cakap, basic yang saya cakap, insyaAllah boleh. Macam mana saya justify that I need to pick that member? Salah. Ni. Kamu kena
get the idea tu lah macam mana saya Madam, pilih dunia yang boleh tak Madam pergi ke previous slide yang start keempat saya terlepas. ni, kat bawah ni. FX je. Okay. Okay dah. Madam, Okay. Apa? boleh jadi ke E tu salah assumption? E boleh? Tapi nanti kamu dapat yang negatif. Tak apa. Okey, katalah saya buat salah contoh. Saya buat dia terbalik. Contohlah kita buat dia terbalik. Allah, tak best lah. Sebab dah buat betul. Okey, katalah saya buat gambar lagi satu. Kena? Okey. Oh madam, proceed dengan ni dulu madam. Nak proceed dengan ni. Penat dah saya kopi. Waktu cakap sebelum saya kopi. Aduh. Tak apa. Oh, tak boleh padam. Boleh padam, kita pakai putih dah. Okay, tak apalah, yang ni nanti kita buat yang contoh. Sekejap lagi lah. Okay. Ni kalau lah if. Okay. Kita buat dulu yang atas ni lah. Okay, kita buat yang atas ni using member AD. Okay, tadi kita dapat apa? AX betul kan? Dia punya AX dia betul, which is 210 Newton. Okay, you tengok tanda positif je, betul lah tu. So tak payah. Yang ini arrow ni for member AB. Jangan pening-peningkan kepala pula. Ini memang dia ke kanan. Yang penting kamu nak tahu nilai dia positif kan. Tadi kita kira. So AX is 210 Newton. AY kita dapat negatif ke tadi? AY kita dapat negatif. So we put negative 1050. So 1050. So in this one negative 1050 Newton. Okay. Alright, dy dx tak tahu, lantak lah sebab kita bukan nak tahu dia, kecuali kalau memang dia suruh kira, tetapi kita kena cari dulu E lah. Barulah kita boleh masuk nanti AY ataupun AX. DX memang kita dah tahu dah 210, tapi dalam kes ni we don't want dy and dx, we only want E. Jadi kita ambil moment dekat D equal to 0. Apa yang kita ada kat sini? Okay, AX clockwise, jadi negatif, times dengan, ni pun takut terlupa, distance lupa pula, nak ni be careful, banyak ruang-ruang yang okay, sebab benda tu biasa berlaku, student lalu buat, saya pun kadang-kadang terbuat juga, so memang kena be careful distance terlupa. Bila, especially when you rushing to solve the problem within the time, with the limited time, memang ada possibility untuk berlaku benda macam tu. So ini negatif, okay, 50 mm. Untuk AY dia pun negatif. Okay, sebab kita tak betulkan lagi kat sini kan, jadi kita tulis je dulu AY negatif, darabkan dengan 85 mm. Okay. So apa lagi kita ada? E dia kita ambil atas ni kan. E kita kata apa nama tadi? Clockwise. Macam tak logik tapi tak apa sebab kita ada AY ni. Kita lupa. AY ni kan nanti jadi positif sebenarnya. Okay. E times dengan 140 mm. Okay. So masukkan balik negatif AX. Negatif AX ada nilai. Negatif AX berapa tadi? 21. Oh my god, what I'm doing? Madam, kenapa AY tu negatif madam? Sabar. Tak tulis lagi. Sebabnya kan saya ikut ni. Saya ikut FBD yang lama. Tak tulis lagi. Dia sepatutnya jadi positif. Saya tak habis tulis lagi macam ni. 21 Newton 50 mm. Okay, this one kan negatif based on, saya kata apa, clockwise. Ini kan rotation dia clockwise. Tetapi kita dapat sepatutnya arrow dia ni kan sepatutnya naik ke atas. So sepatutnya dia akan dapat counter. So itu function saya letak tanda negatif ni supaya kamu tak confuse. Confuse dah? Confuse dah? Siapa yang tanya tadi? Rashid ke yang tanya?
Tak. Awal Confuse. tu yang tanya. Ha? Siapa yang tanya? Saya. Confuse Saya tadi. tu apa? Rashid. Okey. Oh, Rashid. Apa tu? Confuse dah? Ke menjawab soalan dah? Bila saya tulis ni menjawab soalan tak? Tak. Sebab apa? Sebab kamu memanglah kamu dah advance, bolehlah bayangkan dalam kepala. Tapi yang lain-lain takut nanti mereka tak nampak. That's why saya kata to be safe, apa kita tulis je dulu. Sebab saya tak mau pening-peningan kepala sebab kamu tengok gambar dia dah banyak, serabut dah lompat-lompat ke sana, buat kat member ni, buat kat member tu. So that's why kita kena stick together pada gambar tu, kena tengok lukisan tu. Okay, buat FBD ikut lukisan tu dulu. Lepas tu nilai tadi kita dah tahu dah. Ini sepatutnya terbalik AY ni. Jadi kita bawa tanda negatif kan tadi masa kita kira dekat mana AY tadi kita kira kat sini. AY ni tadi sepatutnya dekat sini dia jadi ke bawah. Memanglah sepatutnya kalau kita tengok kat sini dia akan berubah jadi ke atas. Tapi kalau kita nak bayangkan macam tu, kita sakit kepala. Jadi kita just leave it as it is, but we just put the negative value. So it is a sign for us that our AY it should be upward, it's not downward. Itu saja. Okay. Jadi bila kita kira ni, should ada positif for E. Itu sepatutnya positif lah. 562.5. Kita dah buat benda yang betul. Dapat berapa? E berapa? 562.5. 562.5 Newton. So kita dapat positif sebab saya dah buat yang betul ni. Okay, saya buat dah betul. Okay, katalah saya buat yang ni kat bawah ni. Okay. Cuma kalau boleh kita tentukan daripada awal lah. Kalau kita salah tentukan pun probably kalau kita dapat nilai negatif tu kita tahulah terbalik. Okay macam tu. Katalah kita ambil yang bawah ni. Okay ni jawapan dia kan. Jauh perjalanan. Okay kita ambil. Tapi kita tengok bawah. Refer ni. Ini ADA. A kecil. Yang ni lah. Ni kalau yang B ni. Dia kecil. So AD. B. Kita refer FBD ni bila kita tulis momen dekat D sama dengan kosong. So kita tulis samalah. Tapi kita akan dapat nanti nilai negatif lah. Allahuakbar. Tak apalah saya tulis yang atas tu je. 50 mm. Ini negatif. AY 85 mm. Ini tambah E 140 mm. Okay, masukkan nilai semua. Bila you kira you akan dapat nilai negatif. Nilai negatif tu terbalik lah kamu punya E tu sebenarnya. Tak ada apa pun. Itu je lah. MM kan sini. So tambah E 140 mm. So bila you dapat E is equal to negative 562.5 Newton. So maksudnya kalau negatif tu terbalik lah kamu punya arrow kamu tu. So 562.5 Newton ini sepatutnya dia ni ke atas. Macam tu. Okay. Faham ke? Ada soalan? Dengan penuh macam ni ya. Kalau saya elok-eloknya lukis balik lah. Lukis balik, tulis balik. Buat elok-elok sikit nota tu. Boleh refer kalau macam you tengok daripada sini. Saya lagi nak tunggu saya cakap tak habis-habis pula. Nak skip-skip terlebih skip pula kan. So tu lukis balik. Kan nak cepat sekali terlebih pula skip dah kena patah balik. Kalau tengok video tu. Jadi kena lukis balik lah ni supaya kamu nampak. So do you have any question? Ada tak apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan tentang ada apa-apa? Ada tak? Ada. Tak ada. Okay. You see that macam tadi for the first example you see only we only use two equation. Moment saja kita guna dua-dua dan settle. Tak ada masalah. Lepas tu kita guna dua member saja, tak complicated dan dia pun tak ada lompat mana-mana. Untuk case ini you have to use 3 members to solve the problem and then you kena pergi member AD dulu, member AB dulu, member AB dulu, lepas tu member BC, lepas tu pergi balik kepada AB, lepas tu baru buat ke AD. So bila patah balik tu yang macam kalau kamu lukis tak tersusun, if you don't organize your answer scheme, nanti tu yang membuatkan kamu pening kepala.
Okay, macam ni pun sebenarnya saya rasa pening jugalah lompat-lompat ni dengan gambar ni. Jadi sebab tu saya tulis nombor 1, nombor 2 sini, nombor 3 saya tulis using CB, using apa. Okay. Ada apa-apa tak sebelum saya bagi satu lagi? Boleh lagi satu lagi gambar tak? At least pun kita try to draw the FBD, lepas tu get the idea how to solve the problem lah. Ada apa-apa soalan tak? Boleh masuk lagi satu soalan? Boleh masuk lagi tak? Senyap tu boleh masuk lah kot, tak ada respon korang ni. Boleh. Senyap je. Okay. Kita ambil tadi ada gambar yang saya bagi dalam WhatsApp group. Dalam WhatsApp group. Kita look at FBD je. Kalau tak sempat pun kita lukis FBD so that we can get the idea. Nanti you boleh try lah. Try. Bosan-bosan tu kan? Bosan-bosan jawab soalan statik. Hebat oi. Orang